नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ राखी पूर्णमी। राखी पूर्णमी रे मोर जिते सारा भाई भौणी अच्छा समस्त अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज राखी पूर्णमी फास्ट मु सका गाधेकी आसी ठाकुर को पूजा करनी ठाकुर को मुझे राखी बांधी आ पैता पिंधि आम घरे फास्ट ठाकुर राखी बांधती पैता पिंधती ठाकुर न पिंधा जाए राखी आ पैता कहीं भी पिंधती। ठाकुर पिंधि सारा ठाकुर पाखे राखी आ पैता पूजा कराए जी राखी आ पैता पिंधे ठाकुर पूजा करनी। आम घरे राखी पूर्णमी पूजा बसा जाए 2.5 दिन जाए घरे आमिष हुए कि पोड़ापोड़ी हुए आमर गोटे पूजा विधि एमती रही। मुझे ठाकुर को पूजा करनी नड़िया कदली ठाकुर पाखे भोग लगे ये पूरी तरकारी बनई खाई आम राखी बांधा जीव बोली पूरी तरकारी मो पुओ मो हजबैंड 3 जन मिसे पूरी तरकारी ये खाई नहीं। भाई तती मोर रहिला रण कहिबुनी कथा पदी टाण हे भाई तती मोर रहिला रण कहिबुनी कथा पदी टाण तो आखिरे केबे देबिनी मुलुह तो आखिरे केबे देबिनी मुलुह हसेई बितते सारा जीवन राखी बांधिली मो राखिबा मन राखी बांधिलु तो रखिबी मान भाई तती मोर रहिला रण कहिबुनी कथा पदी टाण जाइथिले खोजी आनिबी भांगी जाइथिले गढ़ेई देबी हाथ धरी तोर चली बाती खींचे बट भूली गले बतेई देबी निद न आसिले गप कहिबी अबुझा मुहेले बुझेई देबी राखी रुसी आगळे देखो दे मामा एते कोडा ऑन करती को जानी तो राखी बांधो एदा आपण बसले करो गोंगे नोना पिंडन दियो पिंडन कोइता हैप्पी बर्थडे काई लगे कम हो जाओ किछ ना हैप्पी बर्थडे ना कोई पाइलो नील की दा मोबाइल बाओ আজি নন্দিনী পুরা বাইক পুরা উড়ি দেই পুরা আজি পুরা সাঙ্গ বনুকি আও তু তা গাড়ি দব सब এই छुआ पो खाली सी जंता झियोडा आसी न ता गांटी गांटी लागी दियो तत काई से होळ दे राखी बांधी को सुता दियो एंडी खाली सोनार स्टोन लागि दियो मु बांधी ना तो निश्चदाटे सब ट्राई तम दीप पूरा सिझी होनु दर सिझा बंडा भलिया सिझी होलण लोग मु जानछि मु बांधी ना सब बंद कर हेलो राखी तो ये चंदन लगाई बोले हनुमान कर दे बांध दे दिए बांध दे आगर बुले दे आगर बुल एटा पछर बांध दो रखी এইটা ধরি দি ভাই হাতে রম বাঁধ এরম ধরি से बांध करे तो बांध दे বাঁধ একটু বাঁধ बांध বাঁধ बांधे कुंडा दे बांध देबो जदी ताने बेग न तेज सेत पई छुआ बेडा कितना बिसे नगर लांच সে কাল ছুঁই না তো বাঁধ সে বাঁধতে পারে না কেন बांध दी बारे मारी करते तो भाई मन गोड़ई पड़ी की जुआर जुआर ভাই জোরে আগে बड़ा भाई
ଭାଇ କୁଣ୍ଠେଇଲା ତାର ହଜମ ହେଲାନି ତ ଜୁଆରଟା ଯୋଉ ନଦୁଛୁ ପିଠରେ ଚଢିକି ଏଇ ସୁନା ନବୁନି ବୁଝିଲ ନା 200 ନବୁନି ଏଟା ଛୋଟିଆ ନୋଟଟେ ର ଛୁଟିଆ ନୋଟଟେ ଏଟା କଣ ଲ ସେରମ କହିବନି କଣ ଲ ଭାଷା ଆଇଡିଆ ହାୱାର ବସି ଛୁଟିଆ ଛୁଆ କଣ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନୁହେଁ ସିଧା ହେଡ ଅଫିସ ଉପରେ ଆଟାକ ହବ ଏଇନେ ଆମର ମଝିରେ ଏଇ ସବୁ 1000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଭିତରକୁ ପଶିବ ପୁରା ହିରୋଇନ ତ ଚୂଳ ତ ତା ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ସେ ତ ଦେଖା ହଉନି ଦେଖ ଗଳିକି କୋଉଠି ଅନେଇଛି ବଣ୍ଟି ମୁଁ ଯୋଉ ହେଇଟା ଲଗଉଛି ସେଇର ଝିଅ ମୁଁ ମୁହଁ ଅର୍ଡର ଦେଖି କରି ଝିଅ ମୁହଁଟା ଦେଖ ଦେଖ ଚୂଳ ଢାଙ୍କି ହଉଛି ଦେଖିବ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ସେ ରଙ୍ଗ ଗଳିକି ଚୂଳ ପିଟି ଅନଉଛି ଜର ନା ନା ସେ ବ୍ୟାଗ ଖୋଲିଲାଣି ପଇସା ପୁରେଇ ବୋଲି ବାପୁ ପୁରା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଦିଟା ବାଇଗଣ ଦିଟା ବିଲାତି ଆଣିଛି ତା ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇ ତା ମା କହିଲେ ତ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିବ ନା ଟିକେ ଇଏ ଟାକଲା ମୁଣ୍ଡଟା ୟାର ଆଗରେ କାଟିବ ଏବେ ଫ୍ୟାନ ଦିଅ ସେଟା ନୁହେଁ 5 ଅଛି ନା ଦେଖନି ସୁନା ଦେଖନି 5 ଅଛି ନା ନା ମୋର ଟିକେ ଫୋରେ 5 ଅଛି ନା ଦେଖନି 5 ଅଛି ନା ଚେକ୍ କରିକି ନେ ସୁନା 5 ଅଛି ନା ର ମାମା ତ ତୁ ରସଗୋଲା ଖାଇକି କାଲା ଯାଉନୁ ତମେ ଆଣିଛ କି ରସଗୋଲା ବିନା ପଇସା ହେଲା ରସଗୋଲା 8 ଟଙ୍କା ନା ପିଇছে 8 ଟଙ୍କା ନା ଖାବି ଦେଖାଉଛି ନୁରା ଯୋଉଟା 10 ଟଙ୍କା ଗଣ୍ଡିଗଡ଼ ମିଠା ପାଇଥାନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡିଗଡ଼ ମିଳିଥାନ୍ତାନି ସେଇଠି ମହକୁରୁ ବି ନେଇ ଭିଡିଓ କର ଦେଖ ତ ମୋବାଇଲ ରେ ସେ ଜୁହାର ହଉଛି ଏଠି ତାକୁ ଭାଇ ଏଠି ପଳେଇସ ସେଇଠି ଚलो ସ୍ୱାମୀ ଫ୍ୟାନଟା ଚଲେଇ ଦେ ସେ ଦୀପ ଲିବୁ ନନେ ଆମେ ସିଜି ଯିବା ଶୁଣ ହାତରେ ବୁଲ ଆଉ ତ ମୋର ଭଉଣୀ ନାହିଁ 4ଟା ରାକ୍ଷୀ 6ଟା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲାଣି ଆଉ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଆଉ କେତେଟା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ एक्चुअली भौणी नाही ଭିଡିଓ କଲ ମାଇ ବିଲି ଆଦର ରଖିବନ୍ତୁ हीरा नीला मोती माणिक मो भौणी मिठा कुहुक हीरा नीला मोती माणिक मो भौणी मिठा कुहुक केबे सतरे केबे मिछरे रुसे बहुत हीरा नीला मोती माणिक भाई मोर सिंह चुंबक हीरा नीला मोती माणिक भाई मोर सिंह चुंबक हीरा नीला मोती माणिक मो भौणी मिठा कुहुक